Oh, mamá. Bueno, como no puedo girar la silla esta vez, tengo que hacerlo despacio. Buenas a todos, chavales. Otro juego es más. Con el Inside Star Citizen. Que en este caso se llama tareas de naufragios o de pecios. Eh, entonces, a ver si podemos lanzar dentro asunto. Un momento. We figured we had some cool crash sites already in the game. We wanted to bring a sense of wonder and some mystery. Sabemos que ya teníamos pues un par de sitios con accidentes ahí geniales, pero queríamos traer una sensación de misterio. And make the players want to explore, like, oh, what's on the other side of this derelict? Y hacer eso, que los jugadores exploraran y mirar qué es lo que hay al otro lado de este In pecio. 2016, we're adding a whole new series of Caterpillar crash sites with exciting new puzzles and awesome environments to explore. Hay puzzles, las caterpillars y también entornos para explorar. The dangers that the players are going to encounter in the new Caterpillar crash sites are the laser trip mines. There's a sense of some people have already been there and have rigged the crash sites. Players will have to get really clever to find new ways to approach the caterpillars or find ways to deactivate them. Along with increased danger comes increased rewards. So we really wanted to make use of the new loot. Están comentando que los jugadores pues se enfrentarán a minas trampa, puzzles que tengan que resolver, utilizar el coco, diferentes maneras. Ahí vimos cómo tiraban un pico, pero bueno. Y pues los riesgos vienen también con recompensas. System and give a reason to the players to explore these locations. Claro, dar una razón a los jugadores para que exploren las ubicaciones, ¿no? Para que exploremos el asunto. Now that we produced those Caterpillar derelicts for 316, that was just the tip of the iceberg. We had this long-term vision of a systemic, persistent kind of derelicts that can go on through the universe. We start looking at what the future could look like in the next few patches. Lo siento, chavales, pero qué puta animalada, chaval, por favor. Casi me salta la lagrimilla y todo. Esto me recuerda a la escena del... Bueno, está diciendo de que esto solo es la punta del iceberg y que quieren hacer toda una serie de pecios persistentes a lo largo de todo el verso y demás para generar más oportunidades de gameplay, ¿no? Esta escena me recuerda a la escena de Mandalorian. No quiero hacer spoiler, por si alguien no ha visto la serie, pero sabéis de lo que estoy hablando, yo creo. We wanted to introduce the spaceship derelicts into different biomes across the universe. Claro, dice, queremos introducir los diferentes naufragios en diferentes biomas a lo largo del universo. We started with the Reclaimer and place it in a Nordic feel. And we explore a corroded version of it, where you start to see the inner structure, but with some plating on top. Claro, dice que empezaron a explorar pues lo que sería en un rollo nórdico, en una zona nórdica, lo que es la Reclaimer, y que luego pues diferentes versiones, incluso habitada, ¿no? Vemos hay tiendas de campaña y tal. The spaceship is there for like 20 years and more, and just getting rusty. We have a moon crash. Pues, la idea es que esa nave ha estado ahí durante 20 años o más y que se está pues oxidando, ¿no? There's no atmosphere and it's pretty dry and it's not like terrestrial, and that was pretty awesome to work on. This spaceship was crashed into a forest. We wanted to explore the avenue of... A ver, lo que tenemos que entender aquí
es que lo que están haciendo es explorar diferentes versiones de conceptos, de ideas, explorar ideas, ¿vale? No es que nada de esto vaya a estar en el juego o mira este escenario donde es, no, simplemente están explorando ideas con diferentes biomas para ver cómo les resulta, ¿no? Para trabajar. Having those trees just really close to the spaceship and also having overgrown vegetation on it. Haciendo crecer vegetación encima de las naves, probando cosas. We Está wanted to guapísimo. feel that spaceship is there for many years and the nature is just taking over. Claro, queremos hacer sentir, dar la sensación de que la nave ha estado por ahí durante mucho tiempo y pues el tiempo está haciendo su trabajo, ¿no? And the next is a communication crash. This spaceship is crashed on the top of a mountain. Those guys, they're just establishing a communication base where they are at the highest point and they can emit a transmission from it. Claro, en este caso, pues es el concepto de la idea de una base de una nave reconvertida, es una cutlass, ¿no? Parece, a lo que es una base de comunicaciones en la cima de una montaña. There. I had the idea to make this spaceship like. A ver, aprovecho para decir esto porque, claro, aquí estamos viendo movidas en plan de, bueno, conceptos y tal y cual. Os recuerdo lo que comentaran en, si no recuerdo mal, creo que fue en la CitizenCon de 2017, creo que fue el 17, sí, que comentaban que, claro, que al producirse una batalla en una zona de atmósfera, las naves iban, pues, los escombros iban a caer, ¿no? De las naves iban a caer a lo que es la superficie y estaban estudiando la posibilidad de que hubiese un porcentaje de que esas naves fuesen habitadas en un futuro por NPCs. O sea, imaginaros el potencial de lo que están haciendo y de lo que quieren hacer. Telita. Crashed and it's a swampy biome, so the guys just building those towers to get above and to not be dependent of the tide. It's adding like a lot of verticality in this, and it's pretty cool. We all grew up with the same kind of images. You can imagine where, how, why they crashed there. Was it hostile or not? Was it coming out from a fight? And then to imagine the second and the third life of them, it's captivating. Dice que es cautivador el imaginarlo y traerlo a la vida después de pensar qué es lo que habrá sucedido con esta nave. Habrá simplemente, se habrá estrellado, habrá sido fruto de un combate. It captures something like on an emotional level. Dice que captura algo a un nivel emocional. As we are always looking on Reddit and reading all your feedback, we can't wait to see what you guys will think about those as we produce them. Hopefully you'll like it as much as we like producing them. Claro, dice que espera que nos guste tanto como a ellos les ha gustado producirlo, porque están esperando por nuestro feedback. Qué guapo, tío. Por favor, qué imagen más guapa. ¿Qué es esto, tío? Esto es la locura. O sea, y reconvertidas las que dice esa balsa y todo. Esto está guapísimo, tío. Esto es la cabeza de una Caterpillar. La cabeza de una Caterpillar y... Uf, qué guapo. Derelicts are a terrific way to explore visual storytelling in Star Citizen, and not only make the persistent universe feel more alive and lived in, but provide artists and designers alike opportunities to update and change what would otherwise be a static location into a dynamic and potentially dangerous experience for anyone that enters. Claro, dice que esto da la oportunidad pues a los desarrolladores a crear a cambiar lo que es un lugar que puede resultar estático o parado y tal, hacerlo más dinámico, incluso a convertirlo en una situación potencialmente peligrosa para aquellos que se aventuren. But we're not done, because what would Inside Star Citizen be without a sprint report? Lopsided, like the overtime rules in professional football. Let's get to it. Sprint Report, chavales. Ay, no sé qué esperarme del Sprint Report, la verdad. Pero es un buen tochaco, ¿eh? Allá vamos. Let's start things off with some of the continuing work for hospitals and the recent work in progress of Maria Pure of Heart, soon to be found on Hurston in the upcoming Alpha 317.
While functionality will be similar to hospitals currently in the burst, you can see here the Hurston family-specific touches that will help you immediately know where you are when you wake up. Now, this hospital already feels like an extension of the CBD players are familiar with. Claro, dice que el hospital se siente como una extensión del Central Business District, que los jugadores ya estamos familiarizados con el CBD y tal y demás, que enseguida vemos dónde estamos porque tenemos ahí a la familia Hurston y todo eso, ¿no? Work is also underway on Mercy Hospital for the once and future Levski, with gray box progress on the lobby, including nurse station, elevators. Esto sería lo que es el Mercy Hospital. El hospital, ¿cómo sería? Hospital Piedad. Hospital Piedad de Levski, que está en Greybox. Está en Greybox. Y pues nos está enseñando lo que es la zona de enfermería. Esto sería la zona de elevadores, pues para traer a los pacientes. Supongo. Insurance and pharmacy booths, and more. Let's switch gears now over to mining gadgets, which the EU-PU team has now successfully completed the full loop for and is just tweaking and bug fixing ahead of its release in the upcoming Alpha 317. It starts simply with buying a mining gadget at any shop that carries it and bringing it back to your ship to place in its local inventory, in this case, our prospector. Now take off, find yourself a mining deposit, and scan it like normal. Claro, está diciendo cómo funciona lo que es el artilugio de minería. Empieza con agarrar el objeto y meterlo en lo que es el inventario personal de tu prospector. Here, we found a node with an instability of 0.91, which doesn't usually make for a great mining experience. Also, keep an eye on that 0.18 resistance. We'll come back to that later. Next, we're going to pull our mining gadget out of the ship. Claro, dice que nos fijamos tanto en la resistencia como en la inestabilidad, que tiene mucha inestabilidad y que no suele ser una experiencia divertida. Vamos a ver. Local inventory and equip it into our personal, because it's time to go out. Ojo, mirar cómo lo equipa. Experience. Also, keep an eye on that 0.18 resistance. We'll come back to that later. Next, we're going to pull our mining gadget out of the ship's local inventory and equip it into our personal, because it's time to go out and land on the rock like we're Bruce Willis in Armageddon. Lo vamos a armar como si estuviéramos en la peli de Armageddon y fuéramos Bruce Willis, ¿no? Pero lo que dice, lo que entiendo es que es posible que sustituya la mochila, o sea, porque se ha quitado la mochila. O sea... Or Ben Affleck. Or in my case, the crazy Russian. Once we get there, we're going to place our device, in this case, an Ocunis model specifically designed to reduce instability and then adjust our waveform accuracy to at least 90% before we activate and leave. Waveform accuracy. O sea que, vale, lo que nos está diciendo es que, bueno, el Ocunis tenemos propagation, field range y axial scatter. Esto lo que en realidad no hay que volverse tan loco, porque simplemente tenemos que hacer que esté lo más aproximado, o sea, el mayor porcentaje posible. Modificando estos valores, estos tres valores, es como un mini puzzle para poder conseguir por encima de 90. Then, when we return to the ship and recheck our scanning results, we can see our instability has now been cut down to 0.54, while our resistance has bumped up to a 0.28. Yeah, everything's got a price. Claro, dice que vemos como la inestabilidad ha bajado, pero la resistencia ha subido. Y dice, Discolando, sí, todo tiene un precio. O sea, que no es en plan de hacerlo todo más fácil, sino que hay cosas. It's at this point that you can mine, break apart, and collect like usual. And in many cases, even recollect your mining gadget to be used again in the future. It's a fun new wrinkle that's ready to go for Alpha 317 at the end of this quarter. Que además dice que en muchos casos podremos recuperar nuestro dispositivo después de minado. O sea, que puede que sí, puede que no, pero en muchos casos sí lo vamos a poder recuperar. Y que a partir de aquí pues sería como minar de forma normal. Para la 317 lo tendremos. Meanwhile, the Vehicle Experience team has been experimenting in the world of maybe kinda can we do this with testing the viability and operability of cluster missiles that you can see here. El equipo está testeando los misiles de racimo. La viabilidad de los misiles de racimo.
as well as cluster bombs, where one breaks apart into many, and as you can También como bombas de racimo, en la cual una se divide en varias. see here, because of the systemic nature underlying every aspect of Star Citizen, the explosion of one ends up knocking subsequent drops off their targets. It's safe to say more testing and prototyping will be needed before the team considers adding such munitions to the persistent universe proper. Claro, o sea, tienes varias que explotan y tal, pero dice que hay que hacer más pruebas hasta que el equipo considere que hay que añadir esto para que se pueda añadir adecuadamente a lo que es el universo presente. Tiene que pensar el equipo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Let's go ahead and move inside where it's safer and take a look at recent work on the Drake Vulture, seen here in its final art pass. As a single-player salvage vehicle from Drake Interplanetary, the interior is expectedly sparse and utilitarian, with the bridge seen here, the habitation area. Claro, está diciendo de que, bueno, lo que estamos viendo es la Vulture y dice que el interior es con un aspecto y una sensación de utilitario, ¿no? De utilidad, de practicidad. And the processing area. La zona de procesado. Curioso. Curioso. Una prensa de metal, ¿no? O de material. Oh, I almost forgot. Sorry, everyone. Here's the bathroom too. Dice que se olvidé, disculpa. Ooh, is that soundproofing? Esa prueba de sonido. El baño, ¿no? We've also got this look at continuing graybox progress on the RSI Scorpio, where one sprint was for completing the main body and carving out space for all the components, weapons. Vale, aquí nos está enseñando la Scorpios, Greybox, armas, componentes, está ahí en el asunto. Lockers and more, because there's a lot to pack into a ship of this size. And then another. Qué guapo, tío. Qué. Oh. Es que mola mucho, joder. Another sprint where it's a bit further along the graybox phase. Uf. Ahí la tenemos, en Let's fase de not Greybox. forget the real hotness, its wings fully extended. Nice. Joder, está discolando, lo dice. Y vamos a ver esa en plan rollo de la calentada. Vamos a ver la calentada y dice discolando nice, en plan de puta madre. Está brutal, joder. Work also continues on the hull A as the team focuses on finalizing more intricate details of the extending and retracting cargo grid in the middle and the engine assembly at the rear. Esto es la jula que están trabajando, pues eso, en la parte del motor de atrás y lo que es la zona de carga. And then the Banu merchantman continues its early white box explorations for its massive interior, including the engineering section, which should have. La Banu Merchantman continúa su fase de exploración, incluyendo para su enorme interior, incluyendo la zona de motores. Lots of nice movement to it when it's all said and done. Que además que tendrá un movimiento genial cuando todo esté colocado en su sitio. As well as a small brig that's currently located towards the front of the ship that will continue to evolve with more of its trademark Banu curves as white box phase continues. And before we leave ship. Cuántas cosas, ¿no? Dice como que tiene que... A ver, es que no lo he entendido bien aquí, chicos. That's currently located towards the front of the ship. Box explorations for its massive interior, including the engineering section, which should have lots of nice movement to it when it's all said and done. As well as a small brig that's currently located towards the front of the ship that will continue to evolve with more of its trademark Banu curves as white box.
Efectivamente, una cárcel, chavales. Es una cárcel dentro de la Banu. La Banu va a tener prisión. La Banu va a tener prisión. El Brick tiene prisión, chavales. Tiene prisión y dice que esto continuará evolucionando a medida que, bueno, pues que vayan puliendo las formas y todo esto, pero tiene prisión. Phase continues. And before we leave ships this week, as some folks may have guessed from a recent newsletter sneak peek, the Drake Corsair has begun its journey through the ship pipeline with this look at early white box progress for its exterior, and we're going to continue to follow along with this progress as this most recent creation by the legendary Jim Martin goes from concept to reality throughout this year. Vale, dice que estamos aquí en fase temprana de white box y que lo va a hacer. For its exterior, and we're going to continue to follow along with this progress as this most recent creation by the legendary Jim Martin goes from Jim Martin, que bueno, que dice que le van a seguir la pista, van a hacer un seguimiento a lo largo de este año de esta nave y para que vayamos viendo los progresos que van haciendo. Mola bastante de momento. From concept to reality throughout this year. Spacescaping. Now, it's been a while since we checked in on the universe's gas cloud tech, and the environment teams recently completed a sprint exploring some Lagrange point looks for the various planets of the upcoming Pyro system. Están explorando diferentes puntos de Lagrange para los planetas que están por llegar para el sistema Pyro, para ver otras opciones a las nubes, a los cúmulos de gases, ¿no? Each star system, planetary area, and planet itself is designed with a specific color palette in mind at the earliest parts of the process. And some of the coloring you see here may and will change as the lighting passes begin. Vale, están comentando de que además para cada sistema tienen una paleta de colores determinada con la que inician para empezar, para que tengan su propio carácter, ¿no? de colores. Y cada sistema estelar, ¿no? ¿No cada sistema estelar? Sí, cada sistema estelar. Y entonces, en este caso, bueno, aquí estamos viendo Papaya y tal, comenta de que no tiene por qué ser este el resultado final, que puede haber cambios a lo largo del desarrollo de este proceso. Additionally, the recs you see here are all currently placeholder, as the call has gone out. A ver, chavales. A ver, chavales. ¿Qué cojones es eso que está ahí en el medio, tío? ¿Qué coño es eso que está ahí en el medio? Eso es un pedrolo, ¿no? ¿Y tiene que ser un pedrolo que precisamente tenga forma de Perseus o qué? O sea, justamente tiene que ser un pedrolo con forma de Perseus, por algún motivo en especial. Eso es la Perseus, tío. Eso es la puta Perseus. O sea, la cabina elevada, tal, no sé qué, le falta la torreta. O sea... Claro, es que le falta la torreta. Es un pedrolo. To create more dynamic and in some cases more recognizable debris for the... Es un pedrolo, es un pedrolo, es un pedrolo, porque si no, si eso no es un pedrolo, esto es la site. Entonces es un pedrolo. Vamos a dejarlo ahí. The players to explore. Yeah, we're on the road to Pyro this year, and you can expect to see lots more as 2022 progresses. Estamos de camino a Pyro este año y vais a ver mucho más a medida que el año progrese de Pyro. And before we let you go, the teams are following up on the concepts you saw at CitizenCon for outlaw space stations, and moving through White Box phase, designing the variety of them you will encounter scattered throughout the Pyro system, including some areas that share some assets with the colonialism outposts found planetside, and trailing wires throughout while keeping the possibility of AI traversal in mind. Vale, bueno, en general están haciendo lo que es tanto las ubicaciones de fuera de la ley, de las estaciones, tanto para lo que es la zona de planetas y en la zona de las estaciones espaciales, y teniendo en cuenta que pues haya que realizar una travesía en medio y que están moviéndose de Whitebox para Greybox, o sea que están ya empezando a moverse. You know, some poor engineer is gonna get caught up in here the wrong way, and that's how you get Vera at the end of Superman. That was a joke for about 16 of you. Here's another one. This kind of looks like Hassan's office a bit. That was just a joke for Ian Leland. Finally, here's some video follow-up of the continuing white box progress of an exterior combined with the spacescaping you saw before.
Bueno, aquí tenemos una versión de lo que estamos viendo del exterior con el paisaje que hemos visto antes, ¿no? De ese tipo de nubes que quieren hacer. So what did we learn this week? Well, we learned that the new Derelicts in 3.16.1 are just the next step in a massive new journey towards a more vibrant and dynamic set of historical collisions for players to discover and explore in the future. That the vehicle experience team are gonna give the VFX team some high blood pressure as they continue to explore the possibilities cluster weapons bring to the persistent universe. That the Drake Corsair is coming. Vale, están hablando... ¡Oh, la Drake Corsair! La ha quedado ahí clavado, chavales. The Drake Corsair is coming. Bueno, que el equipo de efectos especiales va a tener trabajo porque el equipo de características de vehículos está probando lo de las bombas y tal. El tema de la oportunidad de poder explorar pecios, ¿no? Dice, ¿qué es lo que hemos aprendido esta semana? Pues eso. And that Pyro continues to let our artists explore the far reaches of color and general disorderliness. Now don't forget that Xenothreat is returning once again to the stand. Bueno, que Pyro pues está llenándose de color y de su futuro desorden ordenado, ¿no? System. Be sure you check out the website and social media for all the details. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Buen insight, chavales. Buen insight. Nos vemos para la semana. Xenothreat, tal, pim pam, taca taca. Buen insight, yo no me quejo. Bastante potable, chavales. Bastante potable. La verdad, bastante potable, ¿no? A ver, voy a meter el... ¿Me dais un segundito? Que tengo que hacer Hostia, ya ni me acordaba, tío. Porque hace un montón que no tenemos que hacer esto.